Salam alaikum chers élèves. Alors aujourd'hui à la vidéo هذه غنديروا فيها la correction ديال nucléaire ديال normal 2008. دونك عندي هنايا normal 2008 PC. دونك pour هاد l'examen هذا ولا هاد national كنعطيوهم les transformations nucléaires applications dans le domaine médical. Donc هنايا عطاوهم une petite introduction. La médecine est l'un des principaux domaines dans lesquels sont appliquées de nombreuses activités nucléaires. Des substances radioactives sont associées au diagnostic des maladies et à la thérapie. Parmi les substances utilisées, on trouve le sodium N2411 qui permet d'étudier le flux sanguin dans l'organisme humain. Le sodium Na est un nucléide radioactif. Sa désintégration conduit à la formation du nucléide de magnésium. Donc, le Na تعطيني Mg. Écrire l'équation de désintégration d'un nucléide de sodium, préciser le type de cette radioactivité. Alors, pour la question, elle est très simple. Donc, on va dire l'équation de désintégration. Pour cette équation de désintégration, on va dire Na qui يعطيني Mg plus la particule غنسميها X à Z. عاد غنقلب عليها les lois de Sodi. Alors Na c'est 24 11, Mg c'est 24 12 وهنايا عندي AZ. Alors pour trouver A et Z, il faut appliquer les lois de Sodi. Loi de Sodi ou la loi de conservation de Sodi. اش كيعطيونا هاد لي لوا هادو؟ تيعطيونا ان 24 égale à 24 plus A. ياك دونك هنا وعندي 11 égale à 12 plus Z. Alors A égale à 0 ou Z égale 11 moins 12 c'est moins 1. Donc هاد X à Z ما هو إلا الإلكترون. دونك نكتبوها Na كتعطيني Mg plus un électron 0 moins 1. Donc عندي Mg 24 12 وهنا عندي 24 11. Alors le type de cette radioactivité, c'est puisque عطاتني un électron, c'est une radioactivité bêta moins. D'accord? Alors pour la deuxième question, les premières questions sont très simples, application directe du cours. Calculer lambda, la constante de radioactivité de ce nucléide, sachant que la demi-vie du sodium T1,5 égale à 15 heures. Alors, on a une application directe de la relation. On sait que lambda égale à ln22 sur T1,5. D'accord? Et je remplace le ln22. On a T1,5 عطاوها لكم 15 heures. 15 heures, il a بغينا نحولوها للسكوند غنضربوها في 3600. Donc si vous calculez l'application numérique, ça va vous donner à peu près 1,2 10 à la puissance moins 5. Alors l'unité c'est lambda. Unité 1,5 en seconde. Donc lambda va être en seconde moins 1. Donc ceci pour lambda. Après, suite à un accident de circulation, une personne a perdu un volume de sang. Afin de déterminer le volume sanguin perdu, on injecte au patient à l'instant T0 égale à 0 un volume V0, 5 ml d'une solution de sodium. De concentration c'est 0. يعني غادي نحقنوه بهاد نديروا une injection تاع sodium. Déterminer N1 la quantité de matière du sodium Na restante dans le sang du patient à l'instant T1 égale à 3 heures. Donc ديما حنايا فاش يعطيونا une question من هاد لو جونغ هذا غنعرفوا راسنا غنخدموا la décroissance, la loi de la décroissance radioactive. Donc شنو كتقول لنا هاد لا لوا هادي؟ كتقول لنا ان N de T N de T égale à N0 exponentielle moins lambda T. Alors, حنا ما بغيناش le nombre de nucléides, حنا شنو بغينا؟ حنا بغينا une quantité de matière. Alors, on sait que غادي نجيو هنايا نديروها ب une autre couleur. On sait que عندنا هاد العلاقة هادي مترونكوما قريتوها N égale à N sur Na. D'accord?
la quantité de matière كتساوي le nombre de nucléides sur la constante d'Avogadro. Si vous remplacez هنايا إلا بغيتو هاد n هادي هي n fois na. Donc غتجيني n de t égale ولا قبل ما نسامبليفيو باش يبان لكم ان كاين عندنا اون سامبليفيكاسيون. دونك عندي هاد غران ان دو تي هي بوتيت ان فوا ان ا. دونك غنضرب هنايا في ان ا ايغال ا ان 0 هي ان 0 فوا ان ا اكسبونونسيال موان لامدا تي. الوغ غتمشي ليا ان ا مع ان ا شنو غادي يبقى ليا؟ غادي يبقى ليا لا ريلاسيون سويفونت. غتبقى ليا n de t égale à n0 exponentielle moins lambda t. Alors هما قالوا لناش من انستون نحسبوا فيه في t égale à 3 heures. دونك غادي نجيو غادي نقولوها هنايا n de t1 qui est égal à 3 heures égale شنو هي n0 n0 c'est c0 fois v0 عطاوهم لينا بجوج بهم. دونك هي c0 fois v0 exponentielle moins lambda fois T1 اللي هي 3 heures. دونك هنايا عندنا كلشي، عندنا سي زيرو، عندنا في زيرو، عندنا لامدا عاد حسبناها، و T1 3 heures نحولوها للسكوند و اون في لو كالكول. سي اون في لو كالكول تاع N1 on va trouver à peu près égal à ندير هنا ابليكاسيون نيميريك باش تعرفوا. عندي N de T1 égale à 3 heures. C0 عطاوها لنا هي 10 moins 3. V0 هي 5 مليلتر 5 10 moins 3 fois exponentielle ديال موان لامدا عاد لقيناها قبيلات هي موان 1,28 10 moins 5 fois T1 هو 3 heures 3 fois 3600. Si vous faites ce calcul, vous allez trouver que N1 نكتبوها هنايا N1 نكتبوها بune autre couleur égale à 4,35. N1 égale à 4,35 10 à la puissance moins 6 مول. الوغ هذه هي كميه الماده المتبقيه من هذاك الصوديوم، هي لا كونتيتي دو ماتيير ريستونت، يعني ماشي ديزانتيغري ريستونت، هي la quantité de matière de sodium restante. Alors pour la question suivante, elle est très simple. On a calculé l'activité A1 de cet échantillon à l'instant T1. Donc on va appliquer une application directe de la loi de l'activité l'EDNA. Donc on a dit la relation de l'activité l'EDNA. Donc on va dire. Donc pour l'activité, nous avons l'activité A égale à lambda fois n. Donc A, on sait que A égale à lambda fois n. Donc il a dit que A1 هي lambda fois n1. Or هاد n1 هادي شنو هي؟ n1 هي la quantité de matière fois la constante d'Avogadro. هي lambda مضروبة في n1 fois n1. Alors هنايا راه عندي كلشي، عندي j'ai tout calculé. Donc application numérique A1 égale. Donc lambda هي 1,28 10 à la puissance moins 5. N1 هي 4,35 10 à la puissance moins 6. Ou la constante d'Avogadro راه عطاوها لكم 6,02 10 à la puissance 23. Si vous faites le calcul de l'application numérique, vous allez trouver que A1 égale à 3,35 10 à la puissance 13 becquerel. Le A en becquerel, d'accord? Donc, c'est pour l'activité. غادي يبقى لنا دابا لا ديرنيير كيسيون اللي فيها شويه نتاع التفكير، خصنا نفكروا شويه فيها. اما هاد لي زوتر كيسيون كلهم دي زابليكاسيون ديريكت نتاع لو كور. دونك شنو قالوا لينا؟ نقراو بعدا لي دوني. Alors pour la dernière question, قالوا لينا فيها اننا نكالكوليو le volume du sang perdu VP. Alors pour cette question là, هي la question قالوا لنا à l'instant T1 égale à 3 heures, l'analyse d'une prise de sang du patient de volume V2 égale à 2 ml
indique la présence de N2 égale à 2,1 10 à la puissance moins 9 mol de sodium 24. On déduire le volume P du sang perdu en considérant que l'organisme humain contient 5 litres du sang et que le sodium est uniformément réparti dans le sang. Uniformément réparti, ça veut dire que la concentration, elle reste la même concentration de sodium في الدم. Donc, il est la même concentration, نقدروا نقولوا ان N1 sur V1 N1 هي اللي حسبنا قبيلات الا قسمناها على V1 شنو هو V1 V1 هو لو فوليوم اللي بقى في لو كور هيومان يعني هو 5 لتر 5 لتر موا هذاك لو فوليوم اللي ضاع لهذاك لو باسيون ايغال N2 sur V2 alors N2 و V2 بجوج بهم راهم عطاوهم لينا دونك هنايا شنو غادي نجيو نديرو بلاصه هاد V1 هادي غنجي نعوضها ب V moins VP غندير N1 sur V moins VP ايغال N2 sur V2 دونك هاد VP هادي هو لو فوليوم بيردو هو داك لو فوليوم اللي راحنا كنقلبوا عليه دونك كيسكو جو في فير غندير جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين و جو في فير دي مات غادي نقلب على VP دونك غادي تجيني N1 fois V2 égale à N2 fois V moins N2 fois VP غنرد N2 fois VP لهاد الجهه ونرد N1 fois V2 لهاد الجهه غتجيني N2 fois VP égale à N2 fois V moins N1 fois V2 وإلا بغيت VP غنقسم كلشي على N2 دونك إلا قسمت كلشي على N2 غادي تجيني VP égale à N2 fois V moins N1 V2 sur N2 ونعوض N2 هي 2,1 عطاوها لنا 10 moins 9 V هي 5 لتر هو لو فوليوم ديال لو سون اللي كاين في ان كور اللي هو عادي N1 هي 4,35 10 moins 6 هي اللي حسبتها قبيلات V2 هي 2 fois 10 à la puissance moins 3 sur N2 عطاوها لنا Si on fait le calcul, on va trouver que VP égale à 0,857 litres. يعني تقريبا هاد لو باسيون هذا il a perdu واحد 857 مليلتر نتاع الدم. Donc voilà pour cet exercice. J'espère que vous avez bien compris le concept, surtout ديال هاد la dernière question. هي اللي فيها شي شويه ديال التفكير اما les autres questions sont des applications directes du cours.